So, good afternoon, Kuya Chino. Hi, good Kindly, afternoon. pwede naman i-introduce yourself? Ako si Chino Dailig, usa ka SK Kagawad diri sa Barangay Bulwa. So, we're here today para i-interview si Kuya Chino. So, Kuya Chino, Okay na Bisaya. One good governance para sa ko is one mo na siya kaning as sa tawagan ni as usa ka leader sa atong barangay or usa ka membro sa politiko or sa council nato is di magud na siya magsugod. Ang good governance diya na siya magsugod sa accountability, kinanglan nga tanan resources sa ato nga is matong ma-maintain, ma-balance or makita ginato asa gid ang mga problema nga atong igdo sa atong barangay, especially sa tuwa sa Batanon. Ako is one good ko. Before ko na imong SK is usa ko ka-member diri sa ato ang Bulwa Rescue Team. Usa ko sa na imong team leader and before, and then usa gid sa akong mga programa platform is every household or every youth nato diri sa atong barangay, even sa atong mga schools is maka-establish ta og kaning kabalo nga disaster resilient nga mga batanon like CPR, basic first aid. Diya magud nato nga imbawan nga ang atong mga batan when it comes to calamities or something emergencies is ready sila anytime, anywhere. So first, paglingkod pa lang na ako as kagawad na ako'y project or program sa tuwa diri sa Barangay Bulwa nga kung gitawag nga SK Youth Responders. So sana siya ka series within 3 years nga dili lang siya sa bisag mahuman nami pero ma-sustain kay usa kung ikaw magud nga as a leader ka kinahanglan makauna na ka og programa ni more projects nimo nga dili lang kay para patok lang pero kanang maka-sustain gid ka sa tuwang barangay, which is muna akong napili nga one project kay sama sa akong gingon before nga usa ko ka membro diri sa rescue team, and then napunti mga basic knowledge. So nako yung ginatawag nga SK Youth Responders. So sana siya ka series of trainings sa ato ang kuan diri sa atong mga batanon sa atong eskwelahan para ang atong mga batanon knowledgeable or kabalo gid kung unsay angay buhaton when it comes to calamities, emergencies. Usa sa among isdan magud karon is ang ginatawag na active citizenship. Kinahanglan kana man gud na siya nga kuan unsaon nimo ang mga batanon na imong mapaduol sa services sa SK. So among usa sa among gabuhaton nga like kami gid mismo dili lang ang mga batanon moadto sa nga mga zona which pero kami ang mismo moadto sa ila na may ginatawag nga kana people to people program kanang like kami gid mo adto kay profiling kami gid mismo moadto sa ila mo profile kung sa ilang mga needs dito kung sa or pila ba nga youth or kung sa bay mga kinanglanon nga na nga mga zones. Usa sa advice na po is dili naman need nga mamahimo kang usa ka opisyal or mamahimo kang para makatabang ko or mahimo kang mayong tao. Simple lang magsugod maguna sa balay. Ikaw kinahanglan matinahuron ka sa imong ginikanan sa eskwelahan, kinahanglan tarong ka eskwela. Kana sa kana pa lang gakatabangan na nimo kagaling, gakatabangan ko nimo community nga makaawat sa imo or mahimo kang good role model para ang uban nga mga uban nga mga batanon or uban nga mga tao muawat pod sa imo and so on and so forth. Mahimo ko atong dili lang Bulwa kundi ang tibuok Pilipinas nga mamahimong tarong. Thank you.